मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कि क्यू कैंपस में कुरान फहमी के लिए अरबी ग्रामर पढ़ते हुए हम फ़ेल की बहस में खासे आगे आ चुके हैं और पिछली क्लास में हमने मुज़ारे मंसूब को भी समझा और उन अल्फाज को भी समझा जिन्हें नवासिब मुज़ारे कहते हैं कि जिनकी वजह से फ़ेल मुज़ारे ये हालत नसब में आ जाता है, मंसूब हो जाता है। अब इसी तरह के कुछ अल्फाज हैं जिन्हें हम कहते हैं जवाज़िम मुज़ारे, और इनकी वजह से मुज़ारे का फ़ेल वो हालत जज़म में आ जाता है जिसे हम कहते हैं मुज़ारे मजज़ूम। इंशाअल्लाह आज हम उसको पढ़ेंगे। आइए मुज़ारे मजज़ूम पढ़ते हैं। मुज़ारे मजज़ूम, मुज़ारे गर्दान हमने पढ़ी थी यफ़अलू, यफ़अलाने, यफ़अलूना। तफ़अलू, तफ़अलाने, यफ़अलना। तफ़अलू, तफ़अलाने, तफ़अलूना। तफ़अलीना, तफ़अलाने, तफ़अलना। अफ़अलू, नफ़अलू, नफ़अलू। अब देखिए, जिस तरह हमने जब मुज़ारे मंसूब बनाया था तो जिस कलमे में लाम साकिन, लाम आ रहा है आखिर में, नून नहीं है, यफ़अलू, तफ़अलू, तफ़अलू, अफ़अलू, नफ़अलू, नफ़अलू, मुज़ारे मंसूब बनाते हुए हमने यहाँ बजाय पेश के ज़बर लगाई थी। मुज़ारे मजज़ूम में यहाँ पर बजाय पेश के यहाँ हम कर देंगे साकिन। देखिए, जैसे हमने मुज़ारे मंसूब में जहाँ जहाँ आखिर में सिर्फ लाम था, नून नहीं था, हमने वहाँ पर पेश को हटाकर और अलामत सुकून लगा दी थी, ज़बर लगा दी थी। मुज़ारे मजज़ूम में हम पेश को हटाएंगे और यहाँ पर हम अब अलामत सुकून लगा देंगे। ये फ़र्क है मुज़ारे मंसूब और मुज़ारे मजज़ूम में कि मुज़ारे मंसूब में यहाँ ज़बर होती है और मुज़ारे मजज़ूम में यहाँ पे अलामत सुकून होती है। तो देखिए, जहाँ जहाँ आखिर में नून नहीं है वहाँ पे हम अलामत सुकून लगा देंगे और जहाँ जहाँ नून है वहाँ सब नून गिरा देंगे। तो ये नून गिरा दिया, यहाँ नून गिराया, लेकिन यहाँ पर हमें एक अलिफ लगानी पड़ेगी। ये पेश और वाव है, वाव मद्दा है, अलिफ लगाएंगे। यहाँ से भी नून गिरा देंगे। अलबत्ता ये नून कभी नहीं गिरता, ये जमा मुअन्नस का नून है, इसको नून निस्वा कहते हैं। ये ना मुज़ारे मंसूब में गिरता है ना मुज़ारे मजज़ूम में। इस नून को गिरा देंगे, यहाँ भी नून को गिराएंगे और ये हो जाएगा तफ़अलू। यहाँ पे जब नून गिराएंगे तो या को फिर लिखेंगे दूसरी सूरत में, ये हो जाएगा तफ़अली। यहाँ भी नून गिराएंगे, ये फिर जमा मुअन्नस का नून है,
اسے کبھی نہیں گرائیں گے۔ باقی تبدیلی ہم نے کر لی ہے۔ اب دیکھیے مضارع مجزوم کی گردان ہوگی یفعل، یفعلا، یفعلو، تفعل، تفعلا، یفعلنا، تفعل، تفعلا، تفعلو، تفعلی، تفعلا، تفعلنا، افعل، نفعل، نفعل۔ اب آئیے ہم سمجھیں کہ وہ کون سے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کی وجہ سے مضارع مجزوم ہوتا ہے۔ ان کو ہم کہتے ہیں جوازم مضارع۔ یہ ہیں سب سے پہلے لم۔ لم کا مطلب ہرگز نہیں۔ جب بھی لم مضارع سے پہلے آئے گا مضارع مجزوم ہو جائے گا۔ دوسرا ہوتا ہے لما۔ ابھی تک نہیں، ابھی تک نہیں، اس کی وجہ سے بھی مضارع مجزوم ہوتا ہے۔ پھر لا، اس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور اس کا نام ہے لائے نہیں، اس کی وجہ سے بھی مضارع مجزوم ہو جاتا ہے۔ پھر ہوتا ہے ان۔ ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، اسے کہتے ہیں ان شرطیہ، اس کی وجہ سے بھی مضارع مجزوم ہوتا ہے۔ اور پھر ہوتا ہے ایک لام زیر والا جسے کہا جاتا ہے لام امر، اس کا مطلب ہوتا ہے چاہیے۔ چاہیے، اسے کہتے ہیں لام امر۔ یہ بھی مضارع کو مجزوم کرتا ہے۔ اور ایک آخری ہے من، یہ بھی اگر شرطیہ ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے جو، یہ بھی مضارع کو مجزوم کرتا ہے۔ دیکھیے جوازم مضارع کیا ہیں؟ لم، ہرگز نہیں، لما، ابھی تک نہیں، لا، نہیں، لائے نہیں کہلاتا ہے یہ۔ بعض اس کا ترجمہ کرتے ہیں نہیں چاہیے، لا یفعل، اسے چاہیے کہ نہ کرے۔ ان کے معنی اگر، اسے کہتے ہیں ان شرطیہ، کیونکہ ان قرآن پاک میں اور مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان شرطیہ ہمیشہ مضارع کو مجزوم کر دے گا۔ پھر لام زیر لی، چاہیے، یہ لام امر کہلاتا ہے اور یہ بھی مضارع کو مجزوم کرتا ہے۔ اور من شرطیہ، یہ بھی مضارع کو مجزوم کرتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے من یعمل، دیکھیے مجزوم ہے مضارع، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جس کسی نے بھی مضارع کو، جس کسی نے بھی برا اچھا عمل کیا وہ اس کو دیکھے گا۔ تو یہ ہیں جوازم مضارع۔ مضارع مجزوم ہم نے پڑھ لیا، جوازم مضارع ہم نے پڑھ لی ہے۔ اب ایک چیز یہ نوٹ کیجئے کہ جواب امر اور جواب شرط بھی مجزوم ہوتے ہیں۔ جواب شرط اور جواب امر بھی مجزوم ہوتے ہیں۔ میں آپ کو قرآن پاک سے اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں
फज़कुरूनी अज़कुरकुम। फज़कुरूनी, फा का मतलब पस, और असल में था उज़कुरूनी। ये अलिफ जो था अमर का वो हमज़तुल वसल होता है, वो उसकी हरकत नहीं लिखी गई, मिला के पढ़ने से वो गायब हो गया। फज़कुरूनी, अल्लाह फरमाते हैं पस तुम मुझे याद करो, अज़कुरकुम, मैं तुम्हें याद करूंगा। तो मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अब यहां पे अज़कुर को देखिए, ये मजजूम है। ये क्यों मजजूम है? इसलिए कि ये अमर था, अल्लाह का हुक्म था फज़कुरूनी। जवाब अमर क्या है? अज़कुर, अगर तुम यूं करोगे तो मैं यूं करूंगा। फज़कुरूनी, बस तुम मुझे याद करो, अज़कुरकुम, मैं तुम्हें याद करूंगा। तो अगर अमर है तो उसके बाद जो अमर का जवाब होगा वो भी क्या होगा? मजजूम होगा। ये हमने इस असूल को समझ लिया। इसी तरह अगर कहीं शर्त हो तो जवाब शर्त भी क्या होता है? मजजूम होता है। इंशाअल्लाह हम जब कुरान पढ़ेंगे तो उसकी मिसालें भी हमारे सामने आएंगी। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे अफ़ाल नाक़िसा। ये कुछ अफ़ाल होते हैं और आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इनका ख़ास असर होता है किसी भी जुमले में। वो असर हम बाद में पढ़ेंगे, पहले सिर्फ इन अफ़ाल को समझ लीजिए। सबसे पहला फ़ेल है काना। ये बहुत कसरत से कुरान पाक में इस्तेमाल होता है। काना, इसका मतलब होता है था, है या होगा। आप मुलाहजा कर रहे हैं स्क्रीन पर, सबसे पहले है फ़ेल नाक़िसा में से, अफ़ाल नाक़िसा में से काना, था, है या होगा। फिर दूसरा है लैसा। लैसा का मतलब है नहीं है, यानी ये काना की ज़िद है। काना का मतलब है था, है या होगा, लैसा का मतलब नहीं है। फिर सारा, सारा का मतलब होता है हुआ। फिर ज़ुल्ला, ज़ुल्ला कहते हैं दिन में हुआ। असबहा, सुबह के वक्त हुआ। अमसा, शाम के वक्त हुआ। बाता, रात में हुआ। तो ये वो अफ़ाल हैं जो कि अफ़ाल नाक़िसा कहलाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अफ़ाल नाक़िसा हमने पढ़े। अफ़ाल नाक़िसा में से एक और भी होता है फ़ेल जो यहाँ मौजूद नहीं था, वो होता है मा ज़ाला, या कभी इसको लिखते हैं ला ज़ाला। कुरान पाक में आया है, इसका मतलब है हमेशा रहेगा। चाहे मा ज़ाला कहें या ला ज़ाला कहें, यानी इसका मतलब होता है हमेशा रहेगा। यह है अफ़ाल नाक़िसा। अब उसके बाद हम अगली बहस इंशाअल्लाह समझेंगे कुछ फ़ेल के बारे में, एराब के बारे में। देखिए, एराब हमने समझे थे कि तीन किस्म के हो सकते हैं। या तो हो सकता है रफ़ा का एराब। तो ये नोट कीजिए कि अरबी ज़ुबान में हर इस्म पर हमेशा रफ़ा का एराब होता है। नसब या जर, जर या नसब आने की कोई वजह होती है। एराब तीन ही हो सकते हैं, रफ़ा, जर या नसब। हमेशा कोई इस्म रफ़ा में होगा जब तक कि जर या नसब आने की कोई वजह ना हो। अब आइए समझते हैं कि जर कब आता है। जर आने की सिर्फ दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि अगर इस्म से पहले हरफ जार हो और वो इस्म मजरूर कहलाएगा। जब भी कभी इस्म से पहले हरफ जार हो तो वो इस्म मजरूर हो जाता है, वो हालत जर में आता है। और दूसरी वजह होती है जबकि इस्म मुरक्कब इजाफी में मुजाफ इलैह हो, तब भी यह हालत जर में आएगा। बस दो ही वजूहात होती हैं, तीसरी वजह जर में आने की कोई नहीं। या तो इस्म होगा मजरूर और या होगा मुजाफ इलैह। इसकी एक एक मिसाल समझ लेते हैं। जैसे कहा जाए कि किताब में, तो इसकी अरबी होगी फिल किताबी, फिल किताबी। ये जर आ गया फी की वजह से, फिल किताबी। इसी तरह से मुजाफ इलैह की मिसाल कहा जाए महमूद की किताब, तो किताबु महमूदिन
یہ دیکھیے محمود مضاف الیہ ہے، کتاب مضاف ہے، محمود مضاف الیہ ہے، اس لیے حالت جر میں ہے۔ تو یہ جر میں آنے کی صرف دو وجوہات ہیں۔ اب آئیے نصب میں آنے کی وجوہات کو سمجھتے ہیں۔ نصب میں آنے کی کئی وجوہات آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اگر اسم سے پہلے حروف مشبہ بالفعل ہو، جیسے انا ہو، انا کے بعد اگر کوئی اسم آ رہا ہے تو وہ حالت نصب میں ہوگا، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ پر نصب کیوں آئی؟ انا کی وجہ سے۔ انا، انا، لاکنہ، لعلہ، لیتا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ سب کے سب حروف مشبہ بالفعل ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اسم افعال ناقصہ کی خبر ہو، جیسے مثال یہاں پر دی ہوئی ہے کان اللہ بکل شیء علیما، کانا کی وجہ سے خبر پر نصب آتا ہے، انا کی وجہ سے اسم پر اور کانا کی وجہ سے خبر پر۔ کان اللہ علیما، اب یہ علیما خبر ہے اللہ کے بارے میں، اور جب بھی افعال ناقصہ آئیں گے تو وہ خبر کو نصب میں لے آتے ہیں، حروف مشبہ بالفعل اسم کو، مبتدا کو، اور افعال ناقصہ خبر کو نصب میں لے آتے ہیں۔ تیسری وجہ ہے اگر اسم مفعول ہو، جیسے قرآن مجید کی مثال ہے کہ قتل داود جالوتا، قرآن پاک میں ہے داؤد نے قتل کیا جالوت کو، تو جالوت پہ نصب کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ مفعول ہے، مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ یہ تیسری بات ہو گئی، پہلی، دوسری، تیسری۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر اسم مفعول مطلق ہو، مفعول مطلق ابھی سمجھتے ہیں، جیسے مثال دی ہوئی ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کلمہ یہ ایک فعل ہے اور باب تفعیل سے ہے، فعل یفعل تفعیلا، کلمہ یکلم تکلیما، یہ فعل ہے، تکلیمہ اسی کا مصدر ہے۔ تو جب بھی کسی جملے میں فعل اور مصدر ایک ہی مادے سے ہوں تو پھر وہ جو مصدر ہے وہ مفعول مطلق ہو جاتا ہے، اس سے فعل میں ایک وزن پیدا ہوتا ہے۔ ترجمہ ہوگا کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے جیسے کلام کیا جاتا ہے، زور دیا جا رہا ہے کہ گفتگو کی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے جیسے گفتگو کی جاتی ہے، بالکل فیس ٹو فیس گفتگو ہوئی ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر، درمیان میں حجاب تھا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن ہم کلامی ہوئی ہے ایسے جیسے کہ ہم کلام ہوا جاتا ہے۔ تو یہ تکلیمہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے۔ پھر پانچویں وجہ لکھی ہوئی ہے کہ اگر اسم کسی فاعل یا مفعول کا حال ہو، حال، جیسے جعل لکم الارض فراشا، جعل لکم الارض فراشن۔ اب دیکھیے جعل اس نے بنایا، مراد ہے اللہ، اللہ نے بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو فراشن بچھونا۔ یہ فراشا نصب میں کیوں ہے؟ کہ یہ زمین کا حال ہے، زمین بچھی ہوئی ہے، لہذا جو بھی حال ہوگا اس پر بھی حالت نصب آئے گی۔ یہ پانچ وجوہات ہم نے پڑھی حالت نصب کی۔ اس کے بعد چھٹی وجہ ہو سکتی ہے اگر اسم کسی فعل کی علت یعنی وجہ ہو،
جیسے جعلنا ماضی کا آخری صیغہ ہے جعلنا، ہم نے بنایا، متکلم کا صیغہ. جعلنا نومکم سباتا، جعلنا نومکم سباتا، ہم نے بنایا تمہاری نیند کو آرام کے لیے. سباتن کیا ہے؟ یہ وجہ ہے، علت ہے کہ اللہ نے نیند کیوں بنائی ہے. ہم بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، نیند ایسی نعمت ہے کہ اس کے بعد ہم دوبارہ فریش ہو جاتے ہیں. تو ہم نے بنایا نیند کو آرام کے لیے، یہ علت ہے، اس لیے حالت نصب میں ہے. اس کے بعد ہے اگر اسم تمیز کے طور پر استعمال ہوا ہو، جیسے سورہ کہف میں آتا ہے ایک شخص دولت مند وہ دوسرے غریب آدمی سے کہتا ہے انا اکثر من کا، انا اکثر من کا مالن، تکبر سے کہتا ہے وہ انا اکثر من کا مالن، میں زیادہ ہوں تم سے مال کے اعتبار سے. یہ جو مالن ہے کیا ہے؟ یہ تمیز ہے. کس اعتبار سے زیادہ ہوں؟ تمیز کرنی پڑے گی. میں تم سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے. پھر ایک 8ویں صورت ہے نسب میں آنے کی، اور وہ ہے ظرف. جب بھی ظرف ہوتے ہیں وہ حالت نسب میں ہوتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے یہ پڑھا تھا فوقا، تحتا، خلفا، بعدا، قبلا، یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ حالت نسب میں ہوتے ہیں. محترم ناظرین، الحمدللہ کہ آج ہم نے مضارع مرزوم کو سمجھا، جوازم مضارع سمجھے، اور اس کے بعد ہم نے افعال ناقصہ پڑھے، اور آخر میں ہم نے اسم کی اعرابی حالت کے حوالے سے کچھ باتوں کو سمجھا کہ کب کوئی اسم حالت جر میں آتا ہے اور کب کوئی اسم حالت نصب میں آتا ہے. حالت نصب میں آنے کی کچھ وجوہات اور بھی ہیں، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کلاس میں سمجھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کے لیے ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے آسان فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 14 ملاحظہ فرمایا. اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں. ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. سوالات یہ ہیں. سوال نمبر 1، مضارع منصوب میں اگر کلمہ پر زبر لگاتے ہیں تو مضارع مجزوم میں اس پر ڈیش لگاتے ہیں. اے زیر، بی پیش، سی علامت سکون. سوال نمبر 2، عربی زبان میں کسی اسم کے حالت جر میں آنے کی ڈیش وجوہات ہوتی ہیں. اے 3، بی 4، سی 2. سوال نمبر 3، کانا افعال ناقصہ میں سے ہیں اور یہ ڈیش کو نصب دیتا ہے. اے اسم، بی خبر، سی مبتدا. سوال نمبر 4، انا اکثر من کا مالن میں لفظ مالن منصوب ہے ڈیش ہونے کی وجہ سے. اے تمیز، بی علت، سی حال. سوالات ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. سوال نمبر 1، مضارع منصوب میں اگر کلمہ پر زبر لگاتے ہیں تو مضارع مجزوم میں اس پر ڈیش لگاتے ہیں. اے زیر، بی پیش، سی علامت سکون. سوال نمبر 2، عربی زبان میں کسی اسم کے حالت جر میں آنے کی ڈیش وجوہات ہوتی ہیں. اے 3، بی 4، سی 2. سوال نمبر 3،
کانا افعال ناقصہ میں سے ہیں اور یہ ڈیش کو نصب دیتا ہے. اے اسم، بی خبر، سی مبتدا. سوال نمبر 4. انا اکثر من کا مالن میں لفظ مالن منصوب ہے ڈیش ہونے کی وجہ سے. اے تمیز، بی علت، سی حال.